crop siyang ganyan. Polo dress, mga madam, pwede maging polo dress. Ganyan siya. Linen po, ha? 480 code is crop. 480 code is crop. Linen na polo. Nalilate yung madam mo. Mustard, go to sis. Rose na. Mustard. SL? No, yes. Madami ito eh. SL. Ito pwedeng pang lalaki, pwedeng pang babae. Size large, size medium pwede. Madam Rose na yours na si Beth. 480. 480 pa, ano siya ha, pa tweed. 480 code is polo, 480. 480. Ano code? SL crab, go to sis Mary Ann. Sis Mary Ann, yours na si crab, 480. Sis Mary Ann. Oh, patong lang. Another polo na cream. Size 24. 24. Hanggang medium pwede to. Small, medium pwede. 380. Ma'am, Pa-code ako yours na nakakaputi. po. 380 pa-code nakakaputi. Code nakakaputi. Ganda naman. 380. Large size, madam. Parang siyang padres. Polo. Parang itong padres type. Large, 380. 380. Pa-code ako pastel. Go Code na. pastel, 380. Polo. Polo, ang dami kay polo ha. SL Polo, go to Madam Ada. Madam Ada, yours po. How much yan? 480. Madam Ada, yours to 480. Si nakakaputi, kay Madam Ada din, 380. Okay. Madam Ada, para yours to ha. Ito Kami po. na. 480 yung maganda. Siyempre, tama magaganda eh. Tapos, pastel ha. Sis Kim, ano na un? Sis Lisa, Sis Rose na. Ang nauna sa mustard. Oh, si ano. Baka sa screen mo sis, pwede kasing ano yan. Okay? Code pastel large. Pwede rin itong panlalaki, mga madam Panlalaki po. pang babae yan. Unisex. Kasi may garter siya dito. Ma'am Ada, yours na Madam, po si pwede ito Polo. talaga panlalaki. Baka siya pa kayo tayo. Kasha, itik-tik naman eh. Grabe ka naman, di ba ikaw, nilichok mo pa.